Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ega jama kul fo ega ngibani haga dino Abdul Mumin Abakar mo video kan ega bayati warshi amanti kala warga bay wati fan borgani telefono huriniga kaninga man bora cenda ma hinga shi wala binde bor mashalan whatsapp ga ngaba ma samba boradu ama hanga jar whatsapp shenno shi bor wani foido donc ni telefono inshiba makko hurunungu foyalla ka hay foyan feri kamanti wo kan anani handa donc bouton hinza wo kango ganda ka bore gani woti retour gamo wono nga shigani akay wo kane to kabalala hera wo shigani aperçu donc nanna aperçu o nagu takawo kungadi aga application ay kanni feri kabisa ngiti adi chaba ala donc ay ga retour zakaye banda so honda borani ma whatsapp ngama hanga jar whatsapp shennishi na sambado kunni madam whatsapp ne to dana danga ga takawo kabel kunni ma bouton o zama ye banda takawo nda kanu nguro ga takawo manu nguro za kan whatsapp photo ga ne be ne takawo da hantu mai weka mawoza ndan nawza takawo kungadi aga nguro chaba manu nguro nagu kidan j'ai compris ni ma hantu mo chawdi na bar kungadi hantu mo ma j'ai compris wo nagu watin kula ga huraga donc son da borane ngaga ye banda takaw kul ashin ka fatta amma whatsapp ha kaga ba kul aga tiara ngane to ha ku kaga ba ga ti whatsapp ora men dani ngaga ye ka yef ka fatta hako hurnungu fora ko ni telephone fishi ashin ka wodinti ndanga ba ma kaga son kunni mo bouton hinka nagu tiara banda takaw wati din aga ni kodo ha mani kodo da ngama fera son ho boraga hinka ye banda voilà donc avant que nga wote nimmo ko telephone ora mo ko réglage maka nungo kidan sécurité o ngane toni sécurité et localisation managu ma jarta kaw ala maka ganda ko ngadi hantumne épinglage d'écran ngato ma feri ngani ma activer neno ma activer dan danga ga takaw ko ma activer ganda wono dan nakaga takaw nda borana kaba bouton hinka nagu nda kabaydin kaninga ga kilewo kadin kul aga hinkaka men dan nawo danga ga takaw kul kalamani kodo dan sharashin ayo ngadogo to réglage oranga koy mako sécurité son ay gaye banda son de ye banda borane ngam maccia de téléphone no nga shinga gacci ni macce dogo nagu takaw na ce dogo nagu takaw son kunni ma bouton o woza ndaka takaw mane nagu ma danga ga takaw ma wona go épinglage son hantume ka gi chaba man ngadi kan nera takanga kilewo ka ngana ga chaba man ma j'ai compris o nagu son da borane nga gaye banda ashinkai amma haku kan ga baga ce da gora ga hinkati yo nanga ba ma kaga mani kabo ka bouton hinkadi ta kawo makodo ka son kai na kodo ka aga ye banda woti video kan baya ce bo she gor fo gor ban ha ga din Abdul Mumin Abakar assalamu alaikum